किचन सगळें क्लियर हा. थिंगा जस्ट म्हाका आतां जिरा रायस सोडूंक जाय, ताका लागून हांडी दवरला. आनी आमचे लिव्हिंग रूमूय सॉर्टेड हा से गायज. नमस्ते नमस्ते. हॅलो सिमरन गुरमान. हाऊ आर यू ऑल? ओके. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुमी सगळीं न्ही बरी आसतली म्हणून. तर से आज न्ही बेगीनूच रांदप स्टार्ट केला गायज. म्हणल्यार कोणाक जेवणाक आपयला आनी कोणाक आपयलाचे ते तुमकां मागीर सांगता हांव. तर आतां हांवें कितें केलां जाणा, म्हणल्यार हांव 2 ग्रेवी करपाचे आहा. एक चिकनाची आनी एक पनिराची. तो पनिराक लागून न्ही एक बरो पेस्ट मारता हिंगा. आनी ते हो न्ही म्हाजो न्यूट्रीबुलेट तुमी जायते फाटी चेयला आसतले न्ही म्हाज्या ब्लॉगान. आनी हो न्ही जेन्ना सावन हांवें यूज करपाचें स्टार्ट केलां तें तेन्ना सावन लायफ व्हेरी इजी जाला म्हणल्यार कुकिंगान. कित्याक जाणा, कित्याक की हितून खंयचोय मसालो आसूं दी रोखडे न्ही बरो फायन पेस्ट जावन येता गायज. जावं तो वीथ कोकोनट ओ विदाउट कोकोनट मसालो आसूं दी, खंयचोय आसूं दी, रोखडो न्ही फायन जावन येता. आनी मागीर म्हाका घडी घडी न्ही गुंडोवपाचें टेंशनूय आसना. 1-2 पाटी गुंडयलें न्ही काम जालें समजूंक जाय. आनी ड्राय स्पायसीसाचो पावडरूय न्ही हितून बरो जावन येता, म्हणल्यार बरो फायन जावन येता. जिरा पावडर, धनिया पावडर ओ दुसरे सगळे स्पायसीसाचे तेजे पावडर न्ही बरे जावन येताय. कित्याक की हो चड पावरफूल हा. मसालो गुंडयलो तसो न्ही फायन जावन येता. पयलीं न्ही म्हाका एक पाटी कोणें इंचालेलें की हो हांवें खंयसान घेयला म्हणून. तर हांवें सांगलेलें की हे हांवें न्ही करीसान घेयला म्हणून, म्हणल्यार करीज आसान. तर कोणाक जाय जाल्यार चॅक करूंक जाता. तर ते गायज. तर फायनली म्हाजो मसाला पेस्ट हाचे बटर पनीर मसालाचो तो रेडी जाला आनी बरो फायन जाला. तर तुमकां दाखयता चे गायज. हांव सांगतालें न्ही हितून बरो स्मूथ पेस्ट जावन येता म्हणून. तर चे. तर आतां एका न्ही दवरया म्हणटा एक सायडीक. आनी पनिराची ग्रेवी हाचे ती करपाची स्टार्ट करुया. आनी हिंगाच हे पनीर फ्राय करून दवरलाय ते ग्रेवी जाले उपरांत तितून घालपाचें. आनी बटर खंयचो जाणा अमूल घालून न्ही बरी ग्रेवी रेडी करूंक लागला हिंगा हांव. आनी आज कोण येवपाचो आहा जाणा, म्हाजे फ्रेंड आनी तेजो हजबंड आनी तेजी भुरगीं आनी तेजी मायपाई. तर तेजी फूल फॅमिली आज हांवें इनवायट केला तेमकां जेवणाक. म्हणल्यार तेजे घोवान न्ही आमचें घर चोंगूच ना आमी घेयला तेन्ना सावन. आनी लास्ट टायम एक पाटी हांव आपोवपाचें आसलेलें, हांवें बिरयानी केल्ली तुमकां खबर आहा न्ही ब्लॉगान दाखयलेलें. आनी मागीर तेमचें कॅन्सल जालें येवपाचें कितें काम येयलें म्हणून. आनी तेजे उपरांत मागीर जावंकूच ना आपोवंक पोत्तून. म्हणल्यार केन्ना तेमी बिजी केन्ना आमी बिजी अशें जायत रावता न्ही. तर ताका लागून आज आपयला तेमकां. आनी फायनली तेमी आज येवपाची हाय. तर हांवें कितें केलां जाणा गायज, पनिराची ग्रेवी हाचे ते दुसरे कायलीन ट्रान्सफर केला. आनी हिंगा चिकन अंगाराची प्रिपेरेशन चालू हा. म्हणल्यार ही कायल व्हडली हा न्ही, म्हाका व्हडली कायल जाय आसलेली. आनी हिंगाच हे चिकन हांवें काल रातीच न्ही मॅरिनेट करून दवरलेलें. म्हणल्यार हितून सगळे पावडर्ड मसालास, दही आनी मागीर कसुरी मेथी, जिंजर गार्लीक पेस्ट हे सगळे घालून न्ही बरें मॅरिनेट करून फ्रिजीन दवरलेलें. आनी आतां बरें मॅरिनेट जाला तें. तर एक पाटी हे ऑनियन्स बरें फ्राय जाले उपरांत न्ही ते तितून घालपाचें आनी बरें मागीर फ्राय करपाचें. आनी मागीर फुडेंचें प्रोसेस करपाचें चिकन अंगाराचें. तर म्हाजे ऑनियन्स न्ही हिंगा फ्राय जालेले. तर एक करून सगळे चिकन पीसीस हाचे हितून सोडटा. आनी हितून न्ही हांवें मातशे व्हडलेच पीस दवरलाय. म्हणल्यार म्हाका मातशे व्हडलेच बरें लागता हे ग्रेवीन. ताका लागून व्हडले पीस दवरलाय. आनी ते एक करून सगळे पीसीस न्ही हांवें हितून घायले. आनी आतां घायले उपरांत न्ही ताका दिता एक बरो मिक्स. तर से गायज लास्ट पीस उरलेलो तोय घायलो. आनी हितून मसालो उरलेलो म्हणल्यार कडाचो मसालो न्ही तो सगलो बरे भाशेन पुसून घालता म्हणलें. तें आनी कित्याक सोडूंक जाय न्ही. तर तशें. तर घायले आनी आतां दिता एक बरो मिक्स वयर सकयल ऑन हाय फ्लेम कोत्ता. आनी चिकनाक न्ही बरें सॉटे करून घेता. मातशें तेजे कलर हाचे तो चेंज जाय मुसूर तेलान न्ही ताका बरें फ्राय अशें करून घेता. ओके. पनिराची ग्रेवी हाचे
ती बरी फ्राय जावन येयला म्हणल्यार तेल सायडीक सुटला आनी ते कायल अशें हालयल्यार न्ही तो मसाला आहा चोय तोय बाराबोर हिंगा थिंगा घुवंक जाय तेन्ना समजूंक जाय की ग्रेवी न्ही परफेक्टली फ्राय जाला आनी रेडी आहा म्हणून. तो रितून हांव घालतलें थोडेशें गरम उदीक म्हणल्यार कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करूंक. तो जितलें म्हाका उदीक जायचें तितलें घालता आनी कन्सिस्टन्सी तेजी एडजस्ट करून घेता आनी हें घायले उपरांत न्ही एका पोतून गायज हांव 5 to 6 मिनट अशें आहा चोय ते बॉयल करून घेतलें आनी तेजे उपरांत घालया आमचें पनीर. 5 मिनिट्स मसूर ग्रेवी न्ही बरी बॉयल करून घेयली आनी आतां ते फ्रायड पनीर आसलेलें चोय ते हितून सोडटा आनी घायले उपरांत दिता एक बरो स्टर आनी आतां पनीराकूय न्ही हे ग्रेवीचे बरोबर एक 5 to 6 मिनट पोतून शिजयतले. पनीराचे बरोबरी मातशें एक 5 to 6 मिनिट्स शिजोवया म्हणटा आनी सगळें चॅक करुया हितून मीठ मातशें साकर हांवें घायला पूण बॅलन्स जाला की ना सारकें तें चॅक करूंक पडटलें. आतां तें चॅक कोत्ता आनी आतां हितून घालता 2-3 ओस्तो म्हणल्यार कसुरी मेथी हांवें रोस्ट करून दवरला ती घालून सोडटा. तोरचे हिंगा न्ही ते आवाज येता न्ही कुरकुरी जाला बरी एका हांवें बरें रोस्ट करून दवरला. तर अर्दे हाचे म्हाका घालूंक जाय पनीरान आनी अर्दे घालतले आमचे चिकन अंगारान मागीर. ओके तर घालया म्हणटा आनी इतली हाचे ते हांव दवरता आमच्या चिकन अंगाराक. घालया थोडोसो बटर बरोच पडला हितून पयलीं म्हणल्यार ऑनियन बिनी फ्राय करता आसतना पनीर फ्राय करता आसतना तर आतां थोडोसोच घायला. आनी एज आय ऑलवेज सेड की आमचे स्टार सुपर मार्केटांनी अमूल बटर मेळटा अमूल घी मेळटा अमूल चीज मेळटा पूण अमूल क्रीम मेळना गायज. तर ताका लागून ही क्रिमासान काम चलोवंक पडटा बट दीस इज ऑल्सो नॉट बॅड. तर चलाय घालया म्हणटा जितली जाय तितली. ही हा थीक अशी पूण अमूल ते अमूलूच न्ही. आतां घालून दिया एक बरो मिक्स आनी ही रेसिपी हा ते स्पेशली हांव म्हजे फ्रेंडाचे मम्मी डॅडीक कोत्ता म्हणल्यार तेमी वेजिटेरियन न्ही ताका लागून. पयलीं एका बॉन करुया म्हणटा नाजाल्यार हितूंतल्यान कितें उसळून तितून पडल्यार मागीर तेमी कशी खातेली वेजिटेरियन हाय ती ताका लागून चड सांबाळूंक पडटा. हितूंतल्यान तितून ट्रान्सफर जावंक जायना. तितूंतल्यान हितून जाल्यार चलतलें वॅजासान नॉन वॅजान पूण नॉन वॅजासान वॅजान जावंक जायना म्हणून. तर आतां एक दिया बरो मिक्स आनी स्लो गॅसीर न्ही आनी एक 2 मिनट अशें शिजोवया आनी जालें आमचें पनीर बटर मसाला इज रेडी म्हणपाचें. तर गायज फायनली आमची पनीर बटर मसाला इज रेडी. आनी लास्टाक टू एनहान्स इट्स ब्युटी घालया म्हणटा कोरिएंडर लिव्स. येयला एनहान्स जाली की ना ब्युटी तेसली खबरो. तर घालया आनी आतां हांव हालयची ना एका एशेंच न्ही बंद करून दवरता. कांदो इज रेडी म्हणटा से थिंगा बटर पनीरूय रेडी हा आनी हिंगा आमचें चिकन अंगारा इज ऑल्सो रेडी. तर थिंगासे अंगारा दवरला म्हणल्यार हें आमचो एक कोयलाचो पीस दवरला कोल ओके आनी तो आतां जावंक लागला. आनी आतां हितून न्ही कितें करता जाणा एक धाकटेशें हें केला बावल असो फॉयल पेपराचो म्हणल्यार म्हाजे कडेन स्टिलीचो बावल ना न्ही म्हणून हो यूज करूंक पडटा फॉयल पेपर. तर आतां कितें करता जाणा डायरेक्ट काडटा आनी हितून ट्रान्सफर करता आनी रोखडे न्ही हितून घालता आमचो थोडोसो बटर घी घालूंक जाता कितेंय घालूंक जाता. आनी स्मोक येवंक लागलो तशें न्ही एका बंद करून दवरया म्हणटा म्हणल्यार हो स्मोक आतां येवंक लागला चोय तो आख्खे आमचे ग्रेवीन एब्जॉर्ब जातलो आनी एक स्मोकी फ्लेवर दितलो आमचे ग्रेवीक. ते दिसता न्ही तुमकां सगलो स्मोक भरूंक लागला भितर. तर आतां ताका स्लो जावंक दिया म्हणटा गॅस केला बंद आनी म्हाजें काम जालें फिनीश. म्हणल्यार आतां तेमी न्ही कितल्यांक येतली जाणा 2 आनी 12 म्हणल्यार म्हाजें जेवण इज रेडी. 2 ग्रेवी रेडी जाली आनी जस्ट म्हाका आतां जिरा रायस करूंक जाय. तर ते हांव न्हांवन येयले उपरांत कोत्तलें सुसेगाद कित्याक की ताका न्ही टायम लागना चड म्हणून. तर फायनली गायज रेडी जावन येयले तुमचे सामकार आनी आतां न्ही टायम कितलो जावंक लागला जाणा 1:30 वाजलाय म्हणल्यार 1:30 वाजून गेलाय आनी 2 तांकां टायम दिलाय 2 येय म्हणून. तर आतां येतली तेमी एक 20-25 मिनिट्सान ओके. आनी आतां न्ही म्हाका जिरा रायस सोडूंक जाय म्हणल्यार हांवें जिरा रायस लास्टाक कित्याक दवरलेलें जाणा कित्याक की ताका न्ही करूंक चड टायम लागना आनी लास्टाक केल्यार कितें जाणा रायस बरें गरम गरम आसताय न्ही ताका लागून. आनी तर चलय आतां सोडया म्हणटा आनी हांवें हिंगाचे तो कोयलो घालून दवरलेलो तर तो आतां काडटा आनी ताका त्या सायडीक दवरता आनी हिंगा सोडयता आमचे रायस. तो रायस हिंगा भिजून दवरलाय हे हा दावत बासमती रायस आनी हिंगाचे
आमची चिकन अंगाराची ग्रेव्ही बरी दाट जाला आणि हो कोयलो हाचे तो आता काडया म्हणटा. आता थंड जाला आणि हातीनूय काडूंक जाता, काही टेन्शन ना. काडया आणि सारक्यानी मारया भायर. तुमकां एक फायनल लूक दाखयता चिकन अंगाराचो. आणि वास बरो येवंक लागला म्हणल्यार स्मोक दिला न्ही तेजो. आणि ग्रेव्ही से बरी दाट जाला. हिंगा माझे सॅलडूय रेडी हा. म्हळ्यार हांव वयपाचे पयलींच हांवें सॅलडूय रेडी केलेले आनी ताका क्लिंग फिल्म लावन न्ही दवरलेले. आनी हिंगा स्टिफनान हाडला गुलाब जामून, तर हे मागीर डिजर्टान दिवंक जाय तेमकां. आनी आयस्क्रीमूय हाडला, तर ते हा फ्रिजरान, तो ताका थिंगाच थंड जावंक दिया म्हणटा. बाकी सगळें काम तर जालें, म्हणल्यार किचन इज सॉर्टेड, किचन सगळें क्लियर हा. थिंगा जस्ट म्हाका आतां जिरा रायस सोडूंक जाय, ताका लागून हांडी दवरला. आनी आमचें लिवींग रूमूय सॉर्टेड हा से गायज. दिसता न्ही सारकें क्लीन एंड नीट. तर तेशें आमचे हिंगा सायबीन आसलेली तेन्ना कोणें हाडलेलें न्ही गेस्टान, तर तें बरें जावंक लागलां. दिसता आसतलें न्ही तुमकां बरें रोजीस येताय ते बरें धाकटे धाकटे रेड रोजीस अशें येताय ताका. तर आमकां सगळ्यांक न्ही उदीक घालून सोडटा जिरा रायस जाता जाता मसोर. आनी स्टिशा से हिंगा येवन बसला. स्टिशा से हॅलो. आनी स्टिफनाचो फोन येयला दिसता ताका, म्हणल्यार स्टिफन गेला नान हाडूंक दुकानार. की तेमकां न्ही हे रोटी नान ते सगळें चड बरें लागता, रायस तेमी इतलें खावंक वचनाय. ताका लागून स्टिफन गेला आतां नान हाडूंक. आनी हिंगा आमचे लागींनूच न्ही फ्रेश नान बिणी कोण दिताय, तर हाडूंक गेला तो. गायज म्हाजे फेवरेट सॉंग स्टार्ट जालें से. तर गायज ऑल ऑफ अ सडन न्ही केन्ना केन्ना मूड जाल्यार मागीर आमचे सिंगींग आनी डान्सींग न्ही चालू जाता. आनी आज तुमकांय दाखोवया म्हणलें की आमची केन्ना केन्ना कसली मस्त्यो चालू आसताय ती मदर एंड डॉटर्सांची. तर तेशें. हॅलो वेलकम. Thank you very much. नमस्ते नमस्ते. Hello. हेलो सिमरन गुरमान, हाउ आर यू ऑल? I'm okay. हेलो भाई साहब, ठीक हो? ओ भाई साहब कैसे ठीक हो? अब आए अभी बहुत साल के बाद आए थे घर। बहुत साल हुई रे, 21 वर्ष झाला. नहीं कोई बात नहीं, चलेगा. अच्छा बेटे इधर खोल दे। हाँ ये खुला है नहीं जूते खोल दे। तुम कैसे हो? क्यों लेट हो गया? ऐसे थोड़ा हो गया, वो ऐसे गाड़ी सीखने गया था 1 घंटे के लिए। अच्छा. हाँ नहीं वो गुरुद्वारा। मम्मी डैडी अच्छा अच्छा। मम्मी लोग ठीक है। शर्मा रहे, मुझे लगा ही था. खाने का घर में कब से मैंने सोचा आ जाएंगे थोड़ा ना. बना ले। तर हिंगा टेबल इज सेट गायज. ते आमचे पनीर बटर मसाला केलेलो तो हा, आनी मागीर चिकन अंगारा हा, आनी आमचे जिरा रायस, आनी थिंगा हा सॅलेड. आनी म्हाजे 2 वॉरियर हायचे स्टिशा आनी पल, तेमी लागले म्हाका हेल्प करूंक सर्विंगाक लागून. म्हणल्यार कुकींग न्ही हांव एकलें करूंक जाता, पूण सर्विंग बिणी न्ही म्हाजे एकलेसीन जायना गायज. तर हांव ऑलवेज न्ही तेमचेर सोडटा सोडकून सर्विंग करूंक. आनी हिंगाच हांव नान कट करूंक लागला, म्हणल्यार चड व्हडलो सायज आसलेलो नानाचो. तर एक नानाचो हांव 4 पीसीस करून न्ही हिंगा सर्व करूंक लागला. तर आतां फायनली आमचे टेबल इज रेडी. आनी आतां तेमकां आपयला हिंगा जेवण घेवंक. तर हे म्हाजे फ्रेंडाचे 2 चेडे हांवें पयलीं दाखयला न्ही, म्हणल्यार हो हाचे ग्रे शर्टान टी शर्टान तेजे बड्डेक आमी गेलेली 18th बड्डेक तो. तर आतां तेमी स्टार्ट केला. आनी सगल्यांक न्ही जेवण चड बरें लागलें गायज, म्हणल्यार जेयले उपरांत न्ही सांगताली बरें जालां म्हणून. तर अशें कोणाक आपयलें आनी तेमकां आमचें जेवण बरें लागलें न्ही, तर तें आयकून कितलें बरें लागता न्ही मनाक, म्हणल्यार आमी कितें मेहनत केला तेजे रिवॉर्ड मेळ्ळो असो लागता. ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, 2 ही डिश. थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम. आप भी लेकर आओ। हाँ आते.
What chicken dish is it? दिस इज चिकन अंगारा. Meat temple, no? तिच्या खबर ना ते आता येयला न्ही मातशें पयलीं म्हणून. या टेक सॅलेड आता स्टीफन शॉपार गेला ते हाडूंक म्हणून तर ते मी दोगांय मागीर जेयतली खंय जेन्ट्स आनी आमी सगळीं जेवण घेताय. म्हाजे फ्रेंड तेजी भुरगीं आनी हांव आनी म्हाजी भुरगीं ही हाय ती दोगांय. ओके या कमिंग. ठीक बना है यार? तीखा बीखा तो नहीं है ना? नो टेस्ट बना. यू लाइक सिमरन गुरमान? तर गाईज आता जेवण जालें आनी आतां डिजर्ट टायम. आनी डिजर्टान हांवें दाखयलेली न्ही पयलीं गुलाब जामून हाडला म्हणून. तर गुलाब जामून आनी मँगो आयस्क्रीम आहा ती सर्व केलेली. तर आतां स्टिशानी पल सर्व करूंक लागले आनी हाजे उपरांत मातशें आमी चॅटींग बिणींग केलें. हिंगा थिंगासली खबरो मारली म्हणल्यार जायते दिसाचे उपरांत मेळ्ळ्यार मागीर हिंगा थिंगाची खबरो चालू आसताय न्ही तेका लागून. पयलीं तर कितें आमी आशिकूच रावतालीं न्ही तर सद्दां मेट्टालीं सद्दां उलयतालीं आनी आतां तशें जायना पयलींचे भाशेन. म्हणल्यार आतां पयस जालाय न्ही आमी दोगांय. तेमी आपलें ओन घर घेवन कुशीन जालाय आनी आमी आपलें ओन घर घेवन हिंगा येयलाय. तर केन्ना केन्नाच मेळप जाता आनी बरे भाशेन जालें म्हणटा आसचें आमचें धाकटें अशें गेट टुगेदर म्हणपाचें. आनी आतां न्ही 2 जेन्ट्स हायचे तेमी किचनान डायनींग टेबलार बसून जेवंक लागलाय आनी आमी हिंगा तेन्ना म्हणसर थोडेशें चिटचॅट करूंक लागलाय. थँक्स फॉर कमिंग. ओके मन के. ओके थँक यू. चलो हां. ओके थैंक यू. टेक केअर. बाय बाय. तर गायज आतां बसया म्हणटा मातशें. टायर्ड जाला जीव. घर बरें लागलें जेवण बरें लागलें आनी म्हाका कितें जाय. तर आतां सगळें जालें आनी आतां न्हिदमान उठ्ठा आनी मागीर स्टिफनाक सांगता एक बरी स्ट्रॉंग कॉफी कर म्हणून आनी कॉफी मारता. ओके तर चलय गायज आजचो व्हिडिओ न्ही हांव हिंगाच एंड कोत्ता आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन. टिल देन टेक केअर एंड बाय.